Bonjour, notre chapitre pour aujourd'hui c'est le chapitre 8, la transmission de l'information génétique. Commençons par la mitose. C'est quoi la mitose? La mitose est une division cellulaire au cours de laquelle une cellule mère se divise pour donner deux cellules filles et ces deux cellules filles sont identiques à la cellule mère. Donc, une cellule mère va se diviser pour donner deux cellules filles. Et ces deux cellules filles sont identiques à la cellule mère. La cellule contient deux N chromosomes. Pourquoi deux N chromosomes? Car N est d'origine paternelle et l'autre N est d'origine maternelle. Donc, une cellule اللي فيها deux N chromosomes رح تنقسم وهول الدو سلول رح يكونوا identiques à la cellule mère. يعني قد ايه رح يكون فيهم؟ كمان رح يكون فيهم deux N chromosomes. طيب قلنا انه السلول انقسمت صارت دو سلول فيه، كيف النومبر دو كروموزوم ما انقسم؟ لكن شو اللي انقسم؟ اللي انقسم هو النومبر دو كروماتيد. هون بيكون في عنا دو ان كروموزوم à deux chromatides chacun. à deux chromatides chacun. شو بيصيروا بالسلول فيه؟ شو بيصيروا؟ بيصيروا دو ان كروموزوم à une chromatide chacun. Donc, بنلاحظ انه il y a conservation du nombre de chromosomes بس اللي عم يتغير هو le nombre de chromatides. Donc, 2n chromosomes à 2 chromatides بصير عندنا 2n chromosomes à une chromatide. C'est le nombre de chromosomes بيبقى se conserve بينما النومبر دو كروماتيد هو اللي بينقسم. هيدا لكن شو هي هيدي؟ c'est la mitose. من هون لهون عندنا mitose. Une cellule mère donne deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère. طيب quelles cellules du corps بيعملوا mitose? Toutes les cellules du corps font la mitose à l'exception des cellules sexuelles. On obtient les cellules sexuelles ou gamètes par méiose, alors que toutes les autres cellules du corps font la mitose. طيب سلول وحده صارت اثنين سلول فيه. هول الدو سلول فيه كمان بدهم يرجعوا يعملوا دي ميتوز. طيب بس فيهم يعملوا ميتوز اذا هن كانوا عين كروماتيد؟ اكيد لا. شو بدهم يعملوا؟ بدهم يعملوا دوبليكاسيون. شو يعني دوبليكاسيون؟ يعني بدهم يرجعوا يصيروا ا دو كروماتيد. يعني هون دو ان كروموزوم بدها ترجع تصير دو ان كروموزوم ا دو كروماتيد شكا. ا دو كروماتيد شكا. Donc, من هون لهون شو اسمها؟ اسمها انترفاز. Donc, شو بيصير بالانترفاز؟ Durant l'interphase, il y a duplication du matériel chromosomique ou il y a dédoublement du matériel chromosomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les chromosomes qui sont à une chromatide deviennent des chromosomes à deux chromatides ou les chromosomes simples deviennent des chromosomes doubles. Donc, هيدي الانترفاز. بس عملت انترفاز صار فيها ترجع السلول تعمل ميتوز؟ اكيد. هلا وقلنا بالميتوز سلول وحده بتعطينا دو سلول فيه. دونك هيدي كمان شو اسمها هلا هون؟ هيدي اسمها ميتوز. من هون لهون ميتوز. هون شو صاروا دو ان كروموزوم à une chromatide chacun. Et ainsi de suite. لكن ميتوز انترفاز، ميتوز انترفاز، ميتوز انترفاز et ainsi de suite. بنضلنا ماشيين بهيدا السيكل. هلا ميتوز بلس انترفاز سوا شو بنسميهم؟ بنسميهم سيكل سلولار. دونك شو هو السيكل سلولار؟ هو عباره عن انترفاز بلس ميتوز. انترفاز لكان مع ميتوز بيعطونا شيء اسمه سيكل سلولار. بالميتوز بيصير في عنا division des chromatides او séparation des chromatides sœurs. بينما بالانترفاز بيصير في عنا dédoublement du matériel chromosomique او duplication du matériel chromosomique. اللي هي الانترفاز c'est une phase préparatoire à la mitose. Bon, maintenant le mitose comporte 4 phases ou 4 étapes. شو هن هال4 phases؟ هن prophase, métaphase, anaphase et télophase.
quatre étapes de la mitose هن prophase, métaphase, anaphase et télophase. في طريقة نحفظهم فيها هي prends-moi avec toi. Prophase P, métaphase prends-moi, anaphase et finalement télophase. لكن prends-moi avec toi. Pro, méta, anatélo. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Ce sont les quatre étapes de la mitose. شو بيصير بالبروفاز؟ بالبروphase, il y a condensation des chromosomes. Ça veut dire quoi, condensation des chromosomes? Ça veut dire que les chromosomes deviennent visibles. Et il y a disparition de la membrane nucléaire. Membrane nucléaire, يعني هي الممbrane qui entoure le noyau. Où il y a apparition des astères. أول شيء هول الاثنين أستار ببلشوا يبينوا. في فيزو أكروماتيك بين les deux astères كمان ببلش يبين. Donc, شو بيصير بالبروphase de la mitose? Il y a apparition des astères et du fuseau achromatique. La membrane nucléaire بتبلش تختفي. Les chromosomes بيكونوا à deux chromatides et deviennent visibles. يعني il y a condensation des chromosomes. بالميتافاز اللي هي deuxième phase de la mitose شو بيصير؟ أول شيء كل الأستار بيروحوا على البول. هول الأستار بيصيروا migrer vers les deux pôles de la cellule. وهيدا الفيزو أكروماتيك. اوكي، les chromosomes شو بيعملوا؟ les chromosomes بيجوا بيوقفوا au milieu de la cellule et forment ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc, durant la métaphase, qui est la deuxième phase de la mitose, les chromosomes forment la plaque équatoriale. شو يعني les chromosomes se placent au milieu de la cellule et forment ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc, هيدا الشيء هون بنقول له plaque équatoriale. وهيدا أستار. وهيدا فيزو أكروماتيك. هلا durant l'anaphase اللي هي جوهر الميتوز، شو بيصير بالانافاز؟ بالانافاز il y a séparation des chromatides sœurs. donc بالانافاز بتصير القسمه. بالانافاز قلنا لانه نحن هون عم نحكي عن الميتوز. شو يعني séparation des chromatides؟ يعني هيدا كروموزوم. وحده منه بتطلع لفوق، ثاني كروماتيد بتنزل لتحت. وهيك بصير. donc هيدا استار، هيدا فيزو. قلنا شو بيصير في séparation des chromatides sœurs. Chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule, c'est l'ascension polaire. يعني كروماتيد بيطلع لفوق وكروماتيد تاني بينزل لتحت. وهون كروماتيد لفوق كروماتيد لتحت. كمان كروماتيد فوق كروماتيد تحت كروماتيد فوق كروماتيد تحت. Donc il y a séparation des chromatides sœurs. C'est l'ascension polaire. Donc هون رح يكون في عنا 4 chromosomes à une chromatide chacun وهون 4 chromosomes à une chromatide chacun. هلا بالتيلوفاز شو بيصير بالتيلوفاز؟ بالتيلوفاز il y a étranglement. يعني السلول اللي كانت هيك بتبلش بدها تنقسم، بتبلش تعمل هيك. هيدا الشيء شو اسمه هيك لما تعمل؟ اسمه étranglement لحتى تنقسم. Au début de la télophase بيصير في عنا ce qu'on appelle l'étranglement. donc هيدا شو اسمه هون لما تعمل هيك السلول؟ اسمه étranglement. الاستار بيختفي. لشو بيتحول؟ بيتحول لسنتروزوم. شو اسمه هيدا؟ سنتروزوم. Il y a décondensation des chromosomes. شو يعني décondensation؟ يعني les chromosomes deviennent invisibles. هون قلنا les chromosomes il y a condensation des chromosomes بالبروphase. بالtélophase il y a décondensation des chromosomes. الممبران نوكليير هون كانت عم تختفي، هون الممبران نوكليير بترجع بتبين. اوكي؟ واللي chromosomes اللي هن كانوا à deux chromatides شو بيصيروا هون؟ chromosome à une chromatide. donc هيدا chromosome
à une chromatide. وهيدا الشيء اللي كان سميناه étranglement هيدا centrosome. قلنا انه الاستار بيختفي بيتحول لسنتروزوم. et il y a des condensations des chromosomes. هودي كلهم بيصيروا بالتيلوفاز. لكن هون بالاول سلول اذا بتلاحظوا كان عندنا 1 2 3 4 كروموزوم à 2 chromatides chacun, n'est-ce pas? donc هيدا كروموزوم 1 2 3 4 وكل كروموزوم عنده 2 كروماتيد. بالتيلوفاز صار عندنا 2 سلول في هلا على فان دو لا تيلوفاز رح يصيروا 2 سلول في يعني هيدي رح تقطش رح يصير في عندنا 2 سلول في. اوكي كل سلول فيها 1 2 3 4 كروموزوم mais à une chromatide chacun. Donc toujours on a le même nombre de chromosomes mais la seule différence انه هون les chromosomes sont à 2 chromatides, ici les chromosomes sont à une chromatide. Notez bien, à ne pas confondre entre centrosome et centromère. C'est quoi la différence؟ الفرق انه هيدا الاستار بيتحول لسنتروزوم بالتيلوفاز. السنترومير هو هيدا كي لي دو كروماتيد دان كروموزوم. يعني اذا هلا نقول هيدا كروموزوم وهول هي كروماتيد وهيدا كروماتيد. هول الدو كروماتيد عملوا كروموزوم. Les deux chromatides sont reliées entre elles par le centromère. Ici, c'est le centromère. Ok, donc les deux chromatides d'un chromosome sont reliées entre elles par le centromère. السنتروزوم شو هو؟ السنتروزوم هو اورجانيت يعني الاستار بيتحول لسنتروزوم. Please, à ne pas confondre entre centrosome et centromère. C'est tout ce qui concerne la mitose. Maintenant, la méiose. C'est quoi la méiose? La méiose est aussi une division cellulaire au niveau de laquelle une cellule mère donne 4 cellules filles. Mais cette fois-ci, les cellules filles ne sont pas identiques à la cellule mère. La méiose comporte 2 divisions successives. La première division de la méiose est une division réductionnelle au cours de laquelle il y a séparation des chromosomes homologues. Et la deuxième division de la méiose est une division équationnelle au cours de laquelle il y a séparation des chromatides sœurs. Donc, إذا السلول كان فيها 2 chromosomes initialement. أول شيء la première division méiotique, يعني la première division de la méiose est une division réductionnelle au cours de laquelle إذا عم تلاحظوا le nombre de chromosomes est réduit à moitié. يعني كان عندنا 2 chromosomes قد ايه صاروا n chromosomes. Et la deuxième division de la méiose est une division équationnelle au cours de laquelle il y a séparation des chromatides sœurs. Comme vous remarquez, une cellule mère donne combien de cellules filles? 4 cellules filles. OK? هلا هون بيكون 2 chromosomes à 2 chromatides chacun. بصيروا n chromosomes à 2 chromatides chacun. وهون بصيروا n chromosomes à une chromatide chacun. Donc, هون بصير في عندنا séparation des chromosomes homologues et ici séparation des chromatides sœurs. هيدي كلها méiose. Alors, la méiose comporte 2 divisions successives. La première division est réductionnelle et la deuxième division est équationnelle. هلا avant la méiose, شو بيصير في عنا avant la méiose? Avant la méiose, il y a l'interphase. اللي هي شو بيصير فيها الانترفاز؟ الانترفاز il y a duplication du matériel chromosomique. يعني هون réductionnel قبل الميوز بيكون في عنا الانترفاز. يعني من هون لهون قبل للميوز بيكون في عنا انترفاز.
يعني هون بيكونوا 2 N chromosomes à une chromatide chacun بصيروا 2 N chromosomes à 2 chromatides chacun. اوكي؟ الانترفاز على طول هي ذات المبدا، il y a duplication du matériel chromosomique. هون الانترفاز بتصير avant la méiose او avant les deux divisions méiotiques. هيدي الانترفاز وهون بنبلش الميوز. une cellule mère عم تعطينا 4 cellules filles. هون un petit rappel عن الميتوز انه cellule mère بتعطينا combien de cellules filles؟ 2 cellules filles et ces 2 cellules filles sont identiques à la cellule mère. هون cellule mère عم تعطينا 4 cellules filles qui contiennent la moitié de l'information génétique. وإذا بتلاحظوا هول رح نسميهم شو؟ gamètes. Donc, les cellules obtenues par méiose sont les gamètes. يعني les gamètes contiennent N chromosomes. هون 2 N chromosomes à 2 chromatides. Ici, N chromosomes à 2 chromatides. Mais ici, les gamètes contiennent N chromosomes à une chromatide. إذا بتلاحظوا الديفيزيون إيكواسيونيل تقريبا هي مثل الميتوز. اوكي؟ طيب بما انه في عندنا 2 ديفيزيون فهون عندنا بروفاز 1 ميتافاز 1 انافاز 1 تيلوفاز 1 وهون عندنا بروفاز 2 ميتافاز 2 انافاز 2 تيلوفاز 2. قلنا باي مرحله بتصير القسمه؟ بتصير بالانافاز. دونك بالانافاز 1 بصير في عندنا سيباراسيون دي كروموزوم اومولوج. بالانافاز 2 اللي هي الايكواسيونيل بصير في عندنا séparation des chromatides sœurs. Donc je répète, durant l'anaphase 1 de la méiose, il y a séparation des chromosomes homologues. Et durant l'anaphase 2 de la méiose, il y a séparation des chromatides sœurs. Donc, هون في عندنا برو 1 ميتا 1 انا 1 تيلو 1 وهون عندنا برو 2 ميتا 2 انا 2 تيلو 2. اوكي؟ Donc, بالأنا 1 هون أنا 1 بصير في عندنا séparation des chromosomes. بالأنا 2 séparation des chromatides sœurs. Comme application directe, هعمل exercice 1 de la première session 2011, vrai ou faux. Ou indiquer les expressions correctes et corriger celles qui ne le sont pas. Les deux chromatides d'un chromosome sont liées entre elles par le centrosome. C'est vrai ou c'est faux? أكيد c'est faux لأنه قلنا les deux chromatides d'un chromosome sont reliées entre elles par le centromère et non pas le centrosome. Le centromère. Donc هيدي كروماتيد وهيدي كروماتيد. هيدا كله chromosome. Les deux chromatides sont reliées entre elles par le centromère. Donc هيدا اسمه centromère. C'est clair? 2. Le mode de division qui permet une répartition égale de l'information génétique entre les deux cellules filles est la méiose. أكيد c'est faux. لأنه قلنا إنه هون l'information génétique est réduite à moitié. يعني هون كان عندنا 2N صار عندنا N. إذا هون كان عندنا 46 رح يصيروا هون 23. هيدي الميوز. بينما بالميتوز اذا هون كان في 46 كروموزوم رح يطلع لنا هون 46 كروموزوم وهون رح يطلع لنا 46 كروموزوم. بس شو الفرق؟ انه هون 46 كروموزوم à 2 chromatides chacun, هون 46 كروموزوم à une chromatide chacun. Laquelle information génétique est conservée durant la mitose ou elle est réduite à moitié durant la méiose. La plaque équatoriale se forme au cours de la deuxième phase de la mitose. قلنا نحن la plaque équatoriale يعني lorsque les chromosomes forment la plaque équatoriale يعني lorsque les chromosomes se placent au milieu de la cellule. هيدي بتصير durant la métaphase اللي هي la deuxième phase de la mitose. Alors c'est vrai. Quatrième partie, le gamète possède N chromosomes à 2 chromatides chacun. Les gamètes, قلنا هول les gamètes. On obtient les gamètes par méiose.
Combien de chromosomes contiennent les gamètes? Contiennent n chromosomes. بس شو الغلط انه هون n chromosomes à une chromatide chacun. Donc les gamètes فيهم n chromosomes à une chromatide chacun. OK? Les chromosomes homologues se séparent au cours de l'anaphase de la première division de la méiose. Au cours de l'anaphase de la première division de la méiose, il y a séparation des chromosomes homologues. Oui, c'est vrai. Donc, les chromosomes homologues se séparent au cours de l'anaphase de la première division de la méiose. لو قالوا لنا مثلا les chromatides sœurs se séparent au cours de l'anaphase de la première division de la méiose, c'est faux. ليه؟ لأنه qui se sépare au cours de l'anaphase 1 de la première division de la méiose, ce sont les chromosomes. Les chromatides se séparent au cours de la deuxième phase de la méiose. مثلا إذا قالوا لنا la décondensation des chromosomes déroule durant la prophase, faux. La condensation des chromosomes déroule durant la prophase de la mitose. Autre exercice, هنعمل troisième exercice de la première session 2017. عم بيقولوا لنا relever les deux phases du cycle cellulaire. Quelles sont les deux phases du cycle cellulaire? هن مثل ما already قلنا هن الميتوز et interphase. Quelles sont les deux phases d'un cycle cellulaire? Mitose et interphase. Montrer en se référant au document ci-contre qu'il y a dédoublement du matériel chromosomique durant l'interphase. طيب إذا بتشوفوا هالهيستوغرام عم نلاحظ إنه بالانترفاز au début de l'interphase كيف عرفت au début؟ طلعت على الليجند. Au début de l'interphase, la masse du matériel chromosomique était de 4 UA. Et cette masse a augmenté jusqu'à 8 UA à la fin de l'interphase. Donc كانت 4 صارت 8. شو عملت يعني؟ يعني elle a dédoublé. Alors, il y a dédoublement du matériel chromosomique durant l'interphase. 3.1. Comparer le matériel chromosomique au début de l'interphase et à la fin de la mitose. طيب Au début de l'interphase, la masse du matériel chromosomique était 4 UA. Et à la fin de la mitose, quand même 4 UA. Alors, la masse du matériel, la masse du matériel chromosomique par cellule était de 4 UA au début de l'interphase, est égale à celle durant la fin de la mitose, qui est aussi de 4 UA. Que peut-on en conclure? شو بنقدر نستنتج؟ بقي الماس du matériel chromosomique بقي هو ذاته. Donc, il y a conservation du matériel chromosomique. Faire un schéma annoté d'un chromosome au début de la mitose. Au début de la mitose, كيف بيكون الكروموزوم؟ بيكون الكروموزوم à deux chromatides. Donc, أكيد il faut annoter هيدا centromère وهيدا c'est un chromosome à deux chromatides. وشو ما نحط له؟ اكيد ما نحط له تيتر، ما نقول انه c'est un schéma d'un chromosome au début de la mitose. C'est clair? Schéma d'un chromosome au début de la mitose. و 4-2 هي 4-1. 4-2 بدهم un schéma annoté d'un chromosome à la fin de la mitose. À la fin de la mitose عم تلاحظ ان quantité du matériel chromosomique كانت على نصها. يعني هيك. يعني c'est un chromosome à une chromatide. هيدا centromère, n'est-ce pas? Centromère, c'est un chromosome à une chromatide. واكيد شو ما نحط تحت تيتر schéma d'un chromosome à la fin de la mitose.
Et comme ça, on termine cet exercice. Merci beaucoup pour votre attention. لمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني arabicacademyaward@gmail.com. واتساب 76 39 58 39.